Okay, let's go na. The crowd are ready. The players are ready. The time has come. Bakbakan na sa Tangil Dumanog, Cebu. Oh, game 1 sa atong bakbakan. Team Dumanog versus Team Cebu City. Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert kontra sa Team Dumanog, Nonel Janlip Orly. Oh, game 1 ta. Serbisyo Nonel para uno. Ay, tuara. Tuana. Dinigwatay na. Tuara trapo. Jobert. Sukamod na Nonel. Gipunan. Saud lang yapon. Gipunan Saddam. Tuara. Good item na. Side out, side out. Okay na itong bakbakan diri sa Tangil Dumanog, Cebu. Sponsored ni sa mga barangay official diri sa Tangil. Oh, mao ni ang musunod ang mga barangay officials diri. Sila si Kapitan Juban Suerte, Konsihal Jolie Bayarkal, Konsihal Joki Escuadro, Konsihal Joby Chris Lial, Konsihal Impod Lanyuhan, Konsihal Hubert Baluntang, Konsihal Noning Dupalag, Konsihal Juana Piras, Iski Chairman Julia Sirban, Secretary Berngo, o ang ato ang treasurer nga si Juan Dupalag. Mao na ha ang ato mga sponsors nga mga barangay officials diri sa Barangay Tangil Dumanog, Cebu. 1-0 ang atong score, 1-0. Pabor sa Team Cebu City. Side out ta. Bola sa Team Dumanog. Kini para uno iguales. Nonel Sintro, saud ni Jobert. Ay, tuara. Mitrapios bibirli kaduha. Saud lang yapon. Yos bag Nonel. La, kana. La, hinay pag mga bola ha. Wapa magbaguros. Ge. Tuara, sugod na. Liligwat. Side out, side out, side out. Ono 0 lang gyapon nato score. Bola sa Team Cebu City. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para dos. Ay, Lobo gihatag ni Beverly. Gipikhan ni Jobert. Ay, trapo. La. Tuara. Ay, kanto. Padpad na dito. Gios bang Jobert. Saddam forever. Saddam again. Agay kini good item na. Agay wana nalugaw na. Okay ako la po. Dana, ala grabias mga bola. Gapaguros na. Ala kaniya, bagyo na, bagyong Yolanda. Grabe ay. 2-0 ang atong score, 2-0 pabor sa Team Cebu City. Atong game 1 sa atong bakbakan klase diri sa Tangil Dumanog, Cebu. Okay ni serbisyo Jobert para 3. Score 3-0 na. Bides 3-0 na kini para 4 ni serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Lobo. Musagak out ball. Bides. Wala ta na. Dos. Wala yung premyo? Ang talisayon. Lang. 0-3 sa kini para uno. Serbisyo da Team Lifter Janlip. 1-3 na 1-3. Serbisyo da Team Lifter Janlip para dos. Score again. 2-3 na. 1 shot 1 kill na 1 shot 1 kill ni Janlip. Okay na para 3. Agay! Umud Kulapo. Grabe ha. Serbisyo ramay. Serbisyo raman Janlip. Ni Goko na iguales 3 na. Serbisyo rin ni Patay. Serbisyo Janlip. Padpad na sa Kulapo. Gahi ang serbisyo Janlip ay 4-3 na. Usay labaw ni overtake na ang Team Dumanog. Lobo. Kilayat ang Janlip, pusdak saud ni Saddam. Kipik ang bibirli, lami kat-kat.
Ay. Tuara Kulapo, bigay lang gyapon. Ay. Ge! Tara. Wink. Inside job kayo, tirang Kulapo. Oh, servisyo Sadam forever na game breaker. Sadam again. Ato aratian na. Lah, here comes the spike la. Patay sa bokok. Ruel. Iguales 4 na. Yawa to spike ka eh. Astang ok patay Jovet. O servisyo Sadam para 5. Agay, tuara. Gangang nga napak ni Sadam. Namatay piso, igo. Matay piso. 5-4 na, labaw na ang Team Cebu City Gusa sa atong game 1. Kulapo. Ligwat. Sugwak. Tara. Sugwak kilid. Out ball. Dos. 4-5 ha, 4-5. Servisyo Nonil Amak na, the pride of Dumanog. Score. Iguales 5 na. Kini para size, servisyo Nonil. Jan Lepipos dak. Kuha ni Kulapo. Giraklap. Dos. Tora. Gip. Puslan man. Umpok tiorok. Side out. Iguales 5 ang ato score. Iguales 5. Servisyo Kulapo is the best para size. Orle, Lobo. Juan Jobert. Agay. Away from home to? Away from home. Iguales 5, side out. Bola sa Team Dumanog. Servisyo Batang May Laban, Bibi Orle. Nonel Milayat. Ay, padpad Jobet. Agay, gaganga na pag ni Janlip. Sound pa ha? Lakad yan, nalugaw na. Wala, good item na. Size 5 ang atong score, pabor sa Team Dumanog. Ang atong game 1 sa atong bakbakan class A dire sa Tangil, Dumanog, Cebu. Oras na sa atong komersyal. Ang Marisilanto ni Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Si Boss Best Chicharon. Ay, nagpabuhay na si Bibi Orle sa atong stand. 5-6 ang atong score. O ang Emil Van Porenta, maunay atong katimbayayong makahilo ang tiran Janlip. Score City 5 na. Duha na ilabaw sa Team Dumanog. Servisyo Batang May Laban. Trapo. Kulapo, may pabuto. Nonel. Lah. Wana, pakiramdaman agay na sangos panganod. Side out kay nasangos panganod. Servisyo Mr. Explosive Jobert agay. Score. Size City na, Size City. Okay na para igualis na servisyo Jobert. Lah, Lobo. Gilaras ni Kulapo. Sound sa nigo ni Nonel. Janlip, may pabuto. Janlip again. Agay! Bikil na, bingo na! City size, side out. Bola sa Team Dumanog. Servisyo na Team Lifter, Janlip. Para 8. Alam, ikat-kat. Ngipus na ka Nonel. Ay, tiyan agay! Alami, good item! Hinay, pero yay. 8 size na. Hinay, pero yay. 8 size, kini para 9. Gilopas kigwa. Janlip again. Sige lang kasangos panganod. Noy size na. Kini para Jis. Tuara kilid. Tuara buhi pa. Kuni.
Punikol. Agay, Kol. Wala. Here comes the spike. Sus, buhagay na. Langla, kubate. Wala laya. Noy Bisayas ang ato skora. Noy Bisayas labog tulo ang Team Dumanog. Serbisyo Sadam Forever na game breaker para City. Sadam to Orle. Milayat si Sadam. Pokot ang maral. Ano man? Bon. Servisyon no nilamak na para Jis. Noy Bisayas. Ala, janip kamang na. Pun ako lapo. Lah. Ay, auto nga blow, away from home. Score Jis 6. Kini para 11. Nonil. Serve. Yay. La inside pa kayo. Agay, grabe. Makahilo ang tira ni Nonil. Patay hastang ukok. Kini para daog sa game 1. Servisyon Nonel. For the win. Agay para game over. Hala kaniha. Kumbati pa ha. Ayay, tut. Ayay, counter victos. Daog na ang Team Dumanog sa game 1. Sa score nga 6-12. May daog ang Team Dumanog. Watch out mo sa tong game to guys.